Memo bibi ajo enenumre ediba Royal TV so time with Captain Jesus. Every way ena ye ne osahene Yesu no edi mpu ne mpu. Ye ne ni hia ye ne tena se na onam na dom so kyerɛkyerɛ ye. Na ɔkyerɛkyerɛ ye wi a wasan agye ye efimpu kyerɛ mu. Na wo wi a wasan ede yakɔ nkwagye mu. Ye mpe we ne yɛpɛden. Osahene Yesu no wo hefa onam na koa odifo Isaac ofosuhene dwuma so. Ena edise dwumen ema me no mienu nyina ye ho etimi toye ne nya enkwagye Captain Jesus Prayer House osahene Yesu mpaibo fie aha ena se wo bedura o bompa ye hunu sampa osoro bie onyankopon asum nso abue e de ama wo mpaibo mpaya no ye no eba emuaye no eba se bibi no esanse hwene se masonye du maso enye du se intimate wasem wo ena mensan so nyetia na emu yenti nanso odifo enam adom so ekyekye agi efri bonemu ti efri bonemu no na ye mpai bono aduro nyankopon anim na se mpokodu se ya yemra wono gina mu kasa na nyankopon atie e de ama me no mi nti bribia no ye wa ahoto e wa ahoto so wani da so captain amede me ho ball no ena akosu amehye brasesen mehye brasesen ye ayeye aye papa na so to wono mo ye de fa so mo bebo yen na honto Captain Jesus Prayer House ye say ekoyie medina na akosu atachia wa prebi enanumre odifo e wa ha mene no ba bedi nkomo na akenkanfo no so wa ha Mama Gloria Addison ono so bekinkan e de amaye nti nanumre de Bible studies na no ena ye gusu no say yensan ko hwehwe twironim ane ye ko twironim ne yakwa akohwehwe e de ne wom san no nyankopon ka that is when say atwenyina efo nyankopon ho memu no ane nyankopon ho me no papa no ene yetumi age anase de bimu de wono madwene akyerɛkyerɛ no eno ne age ayede ye ko seyie mu abusuane mentina sabre ya ko sise no ndu bebo de na eye nhira nko a paul pen ene utwiredua ne kapen asɔte ase ene utwiredua na se pencil no na afi wasen afa nwoma okrata bi anase mpotimi ebo ne yi a phone na quotations ahodo ene de odifo kano watwotwo bi e de agu ho obetimi so kra record e o phone so no abo etie anase obetimi akohwe live e o Facebook RTVGH Facebook page no abomoden na wo like here e be ma notice na fi wa hyase na wa hwe share ma afoforo so nhwe bi na yina yemom enye ishra odifo akwaba ye na o mama apomboko de eda onyankopon ase mama mo ni ha that's pa. Yeah, that's it. Beautiful. Mama Gloria, akwaba. Hey, o blink you. Hey. They said me who am for na am some dem ho captain. Me dem ho ball captain am some ho ahya say. So they are say say mo afa kuhia. Madam ne masesa. So yare nyina chikura na ho fe. What you say? Na eye bre. Na papa we do what yare. There be there. Eye bre. I think like the week sound strong. Yeah. Ti bre na wa bre de den ya. Kan wa na abọ na yare. Me dasi. Eye bre. Thank you. Amen. And I didn't come on. A D4 be a bow. A D4 ni bi ho. Why no D4? D4 ni su ene ne ban san necessary. D4 abra bonus san necessary. D4 adwuma ye mpo san necessary ko. Me no mienu na mo e be den ho D4. Ene D4 ese pa e wa ha. Ai we ebru Yakobon yi na maye. A wonam ne so ene ye edi nkita ho ne nkomo ne a bi a wate ye ba bedi nkomo na me no mienu yetumi aye ni da ho ye ma ne nyini mum ana ye ma ne nyini mum e twabre ne so a Enyini bomu eye enyini bomu a na ye hu na ye kase enyini mum ne ko bi echi na ye ko se yiwe enyini bomu eye na se owura na nso fi so be ye pruni nso a eno so wono a onim e ma yen ne mum no eni da ho ne de ye ni beda wo sa abo wo ye be ye ni free te twene kra kire odifo su ne ban ye se ode tena wiase odifo why no odifo ma me dashi odifo ne nia me kanya me difo Yakobon difo ene obi a Yakobon afa ne se ode na se fa e de meni one no odifo Yakobon no fa
say me the masam faus say ye ba honam mu a ye wa konfo omo kombusum okay the two me na the nasam fa konfo no so no and odema and odifo so awo Nyankopon odifo so Nyankopon faus e de wasam mani ti odifo bia obi anyame nam ne so de nasem be bia na say obi a so obehye nkom ene ade bia ne firi nyame ana na me say Nyankopon no ode ne ho onim ne ode na asama fa no so ena onipa Nyankopon de asama fa no so no onim se Nyankopon afa no so enti na ye kirem se Nyankopon difo ene de Nyankopon de na asama fa no so na Ghana ewe yesika yedie yesika yedie ne ye yakotwa ne de afa Bank of Ghana eno ni yesika yedie obi nso betumi akɔhwɛ so atwa sika na bi nso na say counterfeit ho sanity anti so obi so odifo a ye no ye ka odifo a ne nyina no ye ka kɔ Nyankopon Bible mu anti odifo ne de Nyankopon ayi no ɔde na asɛm fa no so edi mani mu da homa akwan be na Nyankopon nam so de na asɛm ma odifo ana ye nyina ye tu wi ase ye nyina ye odifo kwa Nyankopon fa so de ma se obi so odifo a one ne kasa ano ne ano oni bi kasa esuade hu okay ohwe Numbers chapter 12 numere ngoma Mose ngoma atoso enan etidumi yenu ejemu enan ba Macho Mose ngoma etoso enan etidumi yenu enjichemu enan eba ose na rade ka kire Mose ni Aaron ni Miriam pofiri mu se Nyankopon ka kire Moses Aaron Miriam pofiri mu se wo ba asamu mfre di emrehye mo me ansamu mehia ntomadan ni na won ba asanu efre nto mo baaye na rade sane mununkum dumu begina ntomadan na no na Nyankopon sane mununkum no abegina ntomadan na ana ofre Aaron ni Miriam afre Aaron wafre Miriam na won ba no efre o me no pie na okan se ntie me nsemo ntie me se rade difo bi wo mumu a se odifo bi wo mumu a o ye odifo a adinkunu mu ena me mani humi adinkunu mu ena me mani humi dayemu ena me kasa me kire kasa tro odifo no da esom na enye se makwa Mose tie no na Moses nso de ne de na kwani mo e different odi me fie nyina ahye ne fie nyina ahye Moses ano ne ano e de kasa we hunu ena me Nyankopon me ne bonko mo ehunu mu na enye mebuo na ohunu Erade suban amen nti saa nipa miensa ya me koma se Aaron Miriam ena Moses o miensa nyina wo Nyankopon so mu dibia Aaron ye so fopani Miriam odifo ba Moses odifo Nyankopon aha no o se ndisa no yi anu a kire kwan o fa so ni odifo kasa wow nena no amatnas ese yensan ga Bible ena mi gira no so Erade akwa na meje me ho atom ne me ya meje me ho atom ze me ye pani ase edifo ni asofo on bebe me atie me a bia na ne ye bi koso na omu ni pani honhom agya okay ba George asi na dubre wow je ne no ebe se obi ben me baby so obi ni mo a opra ne se ne papa bi ye de kasa obi ben wo so ben pa on che ne papa bi ye de kasa asantuma abofo on che ne papa bi ye de kasa chirabusom on che ne papa bi ye de kasa beduko bi on che ne papa bi ye de kasa enne abrandi ebenze abosia wuwa on che ne papa bi ye de bi kasa kasa se obo bi aka me ho nso a opam bro nso mo kan ne papa bi ye de kasa no se yan san hwe Bible mo yan san hwe Bible mo what you say san kranchankra o se ne papa bi ye de kasa
ne group ni nyinaa won wenam ne kwan so nyinaa on papa e de Reverend Otabel mo wo bia agina sare mu nyinaa mo papa bi e kasa yeah no so yen san hwe bible thank you madwuma ni nyinaa no enti abaye amanfo ahore se papa hwa TV da lo dia se obi bia la kan akoma se obe frɛ won me bobo ndi won me mo mudi nyinaa won fronze omo papa bi ekasa won se yen san hwe bible na ma me no ope no ho asem ma me di December na na kosi o akobi so di4 se why do di4 so chimbe tie ase Nyankopɔn di4 de oni obi Nyankopɔn afa no se me fa no so me de mensem ayede ama adasama wo mo ena ma bejina se eneyin no me de mensasi me ho se me yeja what you say enti ya na asofo no adifo no wo Nyankopɔn bo we de omu hieja wo honam so na bibia obebu nani akyerew obefura watia watia se obekyerew se konise and the prophet Isaac ofoso heni jima me be kyerɛkyerɛ kakra thank you so mama me kwanya papa kwanda ho Ghana kwanya me be gina sisi ane se mo gidi se prophet Mashem come say Ghana ye ko baby baby ye ko very sad social media ye mo nyuma ekoso empoatwa enguasesem yetimi obitumi gina so kasem enye no kore na no mo di gu amanfo companies ahoro ne ade nyina emri bi atwam no saa hohomone ne adwuma wo Ghana atela fo pamondade kama ne ntade beba so obi atotobi e wo ho ano mo to atade ni tantan na fa hyewa na afere mame wahye wunua da so asamre man na pen ade anka aba so a ye magana fo adwuma yesua aya pam ade ma yenye skafi mu ni atudin na obi ahuna na ofere mpo so ye ne omotu duku din ya da so bowa ene duku ngwase mpo ma won akokwasi ada so ne me da so nyina ba do ti ase mami wuje eno petrol eno ye kan say petrol wa kan sema fin ne nyamade ade so amma fe no wo mu ana ofere wa e ko so afede ewi eno ye fun China fo niema atade ye so ne ne nso ye deda obi ha ne ye zo ne ha eno no de ye commission free yentudi enti so tanfo na ni ati awo Ghana so na Ghana nso sabi nyame suru nyame munim die no ma me udie ye ninti amota ho fa yesenwa na akone sa na no na meka ne ze enei saa na omaya omagu kofo bebre adwuma no mu sunsu ugu wa ne sa fanta we o sa we we say ya yesu obi kura wo ne dem na wo ne finso ne ba na ye timi ye nso say ya sachet wine say ya bottle wine say ya den na ya pass media to so politicians na ya ye bosom ne confident bi ne opening kase bi aye den afọ no so mo hwese papa we oje bosom afiri ha esuno onko ho yetu obi papa munyamfo pa ne yetu ni tiri akosi abofra oti sebi kuraba so ni ahye no school atade na ye bosa abra we ho ana yo fe na manfo sre na nipa no bebre prophet masi yemfa mepemo yemfa mpim mo na ebeba
Some can some way enya ma ye mponi baba me kai san komhye ne pa baba enti abo kina te se Sodom and Gomorrah amuna no pa na wo sisi na ne guso ba na nya san bi se ya wani ne ya komhye fo a e be say Ghana den ye no prophet kan o si sa na ye be ko en fa nsho mampani na wo so ene ne wo be ba na ye ya su ba na atwa mena bi na de ye koye den e kwa koto fine nti afi we fa ho kire oba too much okay o de ma e bi o mampani ana se na be de kire ana se won we ka ho no emegina na o mo nko o asem maka ne se ye ne mudwa oni ngo o ka pa so betumi aye nya ne mudwa ne se o gidi se obeye beto wo oboa nti nesi ya no so no den chenne dollar no so ntumi mantam no yeah man wo ne yakoyi ezo wo ne yakoyi ade ne hu mo na o kan na minim se bedru se na se bedru sa kra yo so na nya ho na me wo bebre odifo osofo na nzan sambranja kra kire won wa eya trofo mo won che so mo ya trofo ni ade wabo over the bar over the bar no over the bar na oboye no na me hwe ne me bi na me wo se osu bempa so yi anu bebre o se wa no no munro ni ade na o so hono de maka so ko tufa enne na ne ntokwa na man so na odwe de won ken yi anu bi anu ode ma no so ode tro bi kire ne se ne wo kan se se eno na ye papa de momo omo ntokwa ne de ene na omo wa de baby o yi anu no mafa osu bempa so ne se e se pe so mi pa ya ye kuafo e we kurasi okofa pe na baby ase na de se kan twa ho kwaye den o twa no ye na de ye no waye den o twetwa gro dia ne so enti osu bempa ne nsem na ye no ho no mafa baby a apro na ye ne bi we life waye den eya to o be han so bo nsem yi na de ato ho no dia man what dey make odifo obetumi akofa obiyere odifo obetumi abodwama utie eno no nkyerɛ sɛ nyame na afrɛ okay enti sɛ wo pɛsɛ obɛkyerɛ die yakopɔ afrɛ no a na wo de kofa bɔne obi ayɛ nkyerɛ sɛ yakopɔ na afrɛ na ebewi akyerɛ no wo nipa no sebi obɛwas okay ti okasa obi ni mafa ne sofketo ayere pen no firi nyame no wati kura nya ho nanam eno de eye ne sin ne boni bi a wonim na apese e bi a waye wade me ye oyento wo so de ye den wo de ya ba na de aye den wo de ahwe what you say odifo pani bi a nchen David esensi ne hene ofa yuri ayere ananya mo ane sa hene ofa asa to asompokun odifo untumi nyi mfiri ne nsem okay oyo hene untumi nyi mfiri ne nsem nyankopon so wentu David adeso wanje na dum nso anyeden mfiri ne so bajote ase enti se eno na wo de hwa obayira wa kiridifo nyina ma wakosi obi abo anase wosi na twetwe na wabrakura ni awo kan ni mi awo kan odifo bi ko ya so oden na nyankopon kura mpo ekunu na so ye bibia enje se edifo no ofiri nyame nti odifo nyankopon asoma no nyankopon ka kire nse ko ebi ma me kire no okoye ebi ma pepepe no nyankopon ka kire nse wo kwa ko na nidi so enu so ho oye wie osi ma okọ odifo fofo ko dada nse wo ko ye nyankopon ne me aba bekasa se na ni aso ne yindi bra bedidi e mo odifo no san tie papa difo opani no e ko didi ye odidi wi ana nkom hye sa fa papa na so nyankopon so watime ni mu asem so atu edu wo ko a wo ngodu jata be kum okwem ene jata kum no kwem but what you say
tamanzan poka se oye otro di fonti ne yakup no kwama no kra na ma me no kra no kra oye yakup di fo na so den yakup ne kasa ano ne ano tosu mienu ade wo wa nipa bebre nim ne de dada wade se wa frɛ bebre na kakra bi no wa pawo ba what you see and so onu se kakra na wa pawo no wade bebre no so wa frɛ so wade na frɛ wo wa frɛ bebre and wa na frɛ radi what you see and na kakra bi no wa yɛ den wa pawo and the wade afrɛ no ntumi nkotunu emfrɛ adwuma no woni ni suba pa ho onye bet nyankopon ni ne chen so afre no okay ma mo baka na say woni ni suba pa say we nye nyankopon afre o se wa afre pi an wa pa kakra bi e do ho kwa say de nyankopon afre no wo ka so on ka de o chuso de wo no ko yi na free man ma me ma se mu da etoso bio obi ye nyankopon difo enso obetimi afom and we have 1 Samuel chapter 16 na nyankopon antia abante na efre no Samuel na anka mu na oka se nkonko sra obi nyankopon so kwa ye memetro beto hu Jezi baby no kasa de wotie no say we ni nyankopon asra no to fa se ye ne mu say o de sra no Samuel mu ma be pa to ya se eti dun sian chemu a nson eba o se na Awurade ka kire Samuel say enhwe ne ho tebia eni nipa bia tentene ye na mempe no na menhwe de onipa hwe na onipa ehwe de echi aniwa na Awurade de o hwa amen ma no so da na tie enti esa so ye nipa na nyankopon fa na so no o betumi aya mfom so na ye nyina nipa na mfom so ntwi na se nti ne abusuafo na obo omudin no be prophet ma no mo frase so mo sua etie nkyerɛkyerɛ ebeboa wo kora ukọ Romans obeka se bi ho no machiro ye ni kan ko Corinthians entina na me giri se me na mo kwan no so na machia ha no e de nyame tumbo ase yango ponka atiefo nyina so ho ne ne omonji bibi mfi Awurade adom na Awurade beboa wo amen na onkotokro enkasoro de biara da amen wa fe bebre kakra bi no wa pa wo and the prophet ji mesro pa se obehwe obi ne yeso aka se we die se de omo de ndin free nyam na sesi obe na so ka wo afa as nyankopon ni na so afre no amene kwan ya iko yi se ni penedi for Romans chapter 8 verse 1 Corinthians chapter 8 eye Korinto from ma edi kan na eti nwotwe verse number 2 enjichemu a emienu ba no o se na se ye obi so onimbribi a onye hu se de se ohu amen eye obi so onimbribi a onye hu se nia eso o to aso na so obi do nyankopon na nyankopon ye do nyankopon a ono nyankopon ni no enti o monyentum se bi o wa yo dom bi na nyankopon de adom na de adwontuni na de ayenkomshi ba to ties be sua hunu die eso sua die eso obre o kras na nyankopon so etumi ampo yes ade na so fu twa da pa ade na di fu otope ade na we kasetie we na we nso kasetie we wi ya no sa ko gina pulpit no mo ba do utie Bible no ka wo Ephesians hanomo omoma yenko Ephesians yenko Philippians yenko Colossians na enyi ensembi enkyerɛ Ephesians 4:29 Efesofo nwoma no 18:9 chichemu aduonu enko osemo ma asɛm a emfrɛ biara mfiri monu momma asɛm a emfrɛ biara asɛm a emfrɛ biara mfiri monu
Ɔsi na emu asɛm ɛyɛ na ɛma nkɔso ehia na wɔde adom wɔn a wɔte ɛma sɛ manfrɛ bi mfi wanu verse 30 ne sɛ ɛyɛ na ho no a wogye sɛ Nyankopɔn ma ɔso no ano ama ɔgye da no werɛ no ama honhom no werɛ aho woma wonya no ɔyɛ nyinaa enti ɔsɔfo a wano ɔya ɔsɛmpakani a wano ɔya odifo a wano ɔya na sɛbi do wo yɛ do ma no ɔya wo fia no mu twa da paa saa no mo teɛ ade obi ɔyɛ bɔdamani ateɛ na wo ano ɔyɛ sɛ na no ɔya no ɔntwa da paa kɔ kana no ɔtwa ɛno nso sɛ yɛ ka no ɔtwa da paa bajo suban ben mo ma asɛm ɛmfrɛ bia ɛmfi mɔnum emu asɛm ɛyɛ na mankɔso ehia na wɔde ama wɔte enti yɛ ni nipa tɛ yɛ nye nipa ntwa da pa yɛ modua ebeto nipa ma me wotie ɛna yɛ nto nipa enti mo yɛ asɔfo na ye kan mo kura mo mpempem nyina mo fra santime mo de anim gua sesem anim gua sesem mo fra santime mo ba choji azie ana me ka kire wo enje no bro ya anim gua sesem ade mamo ntete ebe na mo nyae so ba na mo nyae ba choji azie fine Nyankopɔn afa okwan mo no wontene na ofa wo beto can say Isaiah chapter 1 verse 18 was it brand unity hey me what did the man was a man how odify so one to set down mama habanya eti ba konchiche mu dun wotwe no so mu ba bi ene yeah na rade na osi nyame na asa mu bone to set down mama ebe ko ase suchire ma yeah sabrisa nkra wa ebe se odwan mi opena wutia asa mu pena mutia mu bedi asase no so ne asa wan pena atia na mu tie atia afuna ba se rade anu na aka enti mini ha ma obi a oyo odifo Nyankopɔn afa nso osofo na wayɛ bɔne na so watomfom so dabi ye fresh ani nti enne me kasa kyerɛ baduko bi ozu bempa wanje ankra obi ni sɛ empo monko abuno so do nko bi sa history obodan fo wa abuno so do wa podama che no ye ka monko no ote owa no hu obodan fo fofo wa sikuru when one so she was sane me na bo no bo ofa we no ba papa pani no ko tigira na ohwa brantie ni din abanje no to ni mo friend yes africa se ne hwe no wa sai ohwe no wa hwe no so bra no ko ka no za crash no so bra boda fufu no wenyi wa agye ya pata o ba bia ni baba me cho da fi ni ai enya dan wow a friend otuno mbadokia bodem ni to bodem aye beda ho se so bra boda fufu wow enti Bible bi say question bi say enti nyansani ba ko mpo ni mumu nyansani ba ko kura ni mumu wo 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 6 we your Bible yen sign ko Bible ni Corinthians ma edikan no etinsia yo enti chemu enan eba esa mo asetena mu nioma ho nsansa na ko ba mo asafo no mu no wotumi ma ana mo de wo wotumi ma sabi yo nsamtwerefo ne nkwala tumi ba mo nche ba kika mo tripo mo atofo no hawa na ne nsa wo kala piefu wa no unya kan yo se ye twa so de okọ no aye den wonya wa wie opia wa okawi yo so ya prepare di be twa so omu fulu baby question omu fafu but not as opia na yen awontina na okay na onya wo so one night time na ma wo se ye be twa so o moment wo se o se nka to ye ta wo hia wa fulu di opon wo yen wa bi
But what you say? Verse and say. Also, na some asitena mu nyoma ho nsɛm a wo a wo mu asafo no no ana mo de won be yebedwafo me kan ye me hyɛ mani wo onyansafo ba ko nyansani ba ko ko ni mu obetumi abu onua ne onua ntam aten amen Amen. nyansani ba ko ni mu Wow. Mame na awe ho sɛm ne sɛ etie from pimpim egu wo no ɔsɔfo pani bi ka tɛn prophet Jima that mbona me ye Jima me ye small boy ɔsi Jima me se papa ɔsi hwɛ so wo Jina asɔre demo topic ni na wo kasa pɛ mu say congregation ni nipa wo nyina no ɔmo adwen yɛ Juma kyɛn wa wo kasa ɔsi so di kan ti ase ense ni wo ti wo de ɔte ho na adwen nyina yɛ Juma ɛto de wo no o hwɛ wa no o hwɛ wo nante o hwɛ sɛ wo mfu di wo te wo no na adwen yɛ Juma te sɛ ni pampim gu wo sɔre dem we yɛ twa wadapa ana nso be ma na reply na sɔre ma na kɔgye wo so na yɛ na me hwɛ mpanimfo ɔmo yɛ asɔre mpanimfo ɔmo apempo ma pa ni mpanimfo ɔmo so te hɔ a asɛm nko yɛ kra na ɔmo yɛ na yɛ gigi mu akomusuo ebi sɛ bi na ɔmo yɛ hello onka so yɛ nyame beta manfo si yɛ no wo yɛ nyame ni ade na yɛ ne den waje ato ana ɔbɔfo bɛbɔ no ma ɔdɔre mo a ajoti asie enti ɛyawre ho sɛm papa ɛkɔ so Ghana ɛna takra wo gyemfo no ɔmo so ɔmadwuma no ɔmo mpa ɛbɔ so ɔmadwuma bɛkɔ so enti asɛm ba na ɔmo nso aba dɔna adwuma no dɔno no wɔyɛ na adwuma na Bible so wi asefo no wɔ nyansa kyɛn aheman man enti na ɔmo yɛ ɔmo sa ma me wɔ ho pa nice sɛ mɛba me nua owusu bɛmpa ɛne asɛm a ɔsɔfoɔ Sankrankra ɛtoma no na owusu bɛmpa ayi ano ne yɛ no nyinaa yɛ correct but owusu bɛmpa mfom so ni enkom hye pagyo witie enkom hye nya de a ye trot wo hye da ye di deliver mamas Okay. enkom hye ye ndron ho na ye mfra dom se na enkom hye beba no meti enye press conference Okay. pagyo witie ase Ah. enti metie ne enkom hye fa papa no wuye Former vice president. Enti ne meka no me wi owusu nkɔhwɛ ne nkom hye sɛ afei no wo bɔ ni panji kura no wa no pa kɔ ka sa president fo ba sɛ ba ko na an obi tu agyegira sɛ no ɛyɛ vice fo ba George ase no obi tu agyegira nsa na wo de so obewu sa ne hye pani ho Bible sim po pese bless you ru hira obi na sa osore ahamachi na odi ntiatiamu ya wonu so wo bless but you count no yes Really? yes enti na meka se omo me Bible na se yehu atiase no so betie prophet Isaac Ofosu ne Jima onyankopon na madom so obebue wadwenem na wachiro okwan a obeye den obefa so osimani wo so metufo Proverbs 27:14 Proverbs 27 verse 14 eti aduonu anson titemu 9 yeah osi di ochi ahima otu ahamachi e de ne kesi no de ne kesi akosua mi shirawa wo bebu no nnuabo yebu se dua na eduabo Tisano ebeye duabo amani pakro no. Anase sen. Bible maka kire wono mama oti ase Yenim hwe o. yenim hwe enti nyankopon do na obu binti no de na kunini ho nsem fa wo so ba oti ase e no de na kunini ho nsem ye den e fa wo so Bible can send you Proverbs chapter 3
Proverbs chapter 3 obehu ensem bi wo honom verse 32 emebusam sefri nyankopon a bajoti azi ɛne kyɛmu aduasa mmienu no yeah ɔso na kɔnkɔnsɛne yɛ awurade akyiwadeɛ na teefoɔ ɛna ɔne wɔn di atirim ɛna nyankopɔn reveal secret ne wɔn di atirim sɛm no ya amen nyankopɔn di nipa sabi nyame ne papa no nkyiremu ade ma yɛsi yɛsoma ɔbɛnyasafo yɛnsoma banamo tenten but what did America thank you